बंधु मु बालेश्वर आष्टपाम सेंटर तरफ मोर समस्त प्रिय दर्शक बंधु मान को मोर प्रेम भरा नमस्कार। आज आलोचना रही कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि आज पंक्ति रही जे कर्कट राशि स्थिति यथा पूर्वं तथा परं एवं निश्चित भाव में किछि परिवर्तन। ये है कर्कट राशि कथा। आमे जिबा संपूर्ण रे कथा वस्तु को। कर्कट राशि जिते आपणकर मार्च 29 गला आपणकर शनि अष्टम रे शनि थिले। शनि गले मीन राशि को नवम स्थान को। जिते आप मार्च 15 आप मे 15 हो बृहस्पति आप शुभ स्थान अच्छा जोगकारक बृहस्पति सी एकादश अच्छा सी पलि आस द्वादश स्थान को। जिते एकादश अधिपति द्वादश को पलि आसवे द्वादश स्थान दुस्थान पुणी जिते पुणी 3 दिन पर मे 18 हम आप राहु जिते चलन राहु केतु चलन हे राहु आपंकर पलि आसवे आपंकर नवम स्थान अष्टम स्थान। केतु पलि आसवे आपंकर तृतीय स्थान द्वितीय स्थान। तेणु केतु जिते राहु आपंकर शनि जगह नहीं ने शनि बर्तमान राहुर जगह नहीं सारी। तेणु मे 18 पाखर 1.5 वर्ष पर्यंत शनि आपंकर अष्टम स्थान विद्यमान हे। मन रखु राहु हेले कलिजुगर राजा एवं राहु परे परे शनिकर स्थिति। जिते राहु परे परे शनिकर स्थिति हुए राहु अष्टम रहिले शनि रहिले नवम। तेणु ये भूमिकाटा बदली जाए एवं राहुर भूमिका राहुर निर्देश रे शनि काम करती एवं राहुर इम्पोर्टान्स सेठी बढ़ी जाए। तेणु आपणकर जो नवम स्थान को शनि शनि गले शनि अढ़ियार परिवर्तन टिके हला किंतु सेतेबेले राहु जिते पुणी अष्टम स्थान को पलि आसले ये शनि अढ़ियाठू आहुरी मध्य तीव्र ये दुस्थान भाया ये राहु आपन रहिले अष्टम स्थान। राहु एक अष्टम स्थान जिते एक दुस्थान एक डिटाचमेंट जगह सडन किसी आपणकर सफरिंग्स जगह सडन किसी अनहैपनिंग्स जगह निश्चित भाव में अष्टम राहु रहिबा पुणी द्वादश स्थान को बृहस्पति रहिबा ये निश्चित भाव एक आप नकारात्मक स्थिति हुए तो आपण पाखक आसीपे ये कथा को ध्यान रखिथे। कारण द्वादश स्थान है हॉस्पिटलाइजेशन जगह द्वादश स्थान देह खराब जगह द्वादश स्थान मध्य बाहर विदेश जगह जो माने विदेश जाउचंती विदेश धन उपार्जन करने इच्छा से शुभ हो पारे। द्वादश जिते बृहस्पति रुहंती निश्चित भाव से आध्यात्म आड़ टाणती सी सब बड़े ये मेटेरियल दुनिया ये वास्तुवादी दुनिया दूरी जाई ये सब बड़े ये टांजिबल वर्ल्ड आध्यात्म दुनिया आड़ को ये बृहस्पति जदि नहीं जाती बा किसी ऑब्स्टैकल आनी आसो जहाँफल आप निश्चित भाव आध्यात्म दुनिया आश्रय ने एवं आध्यात्म आड़ को मन जीव ये है कथा। तेणु जिते द्वादश रोचंती आपणकर बृहस्पति अष्टम रहिले राहु द्वितीय स्थान है केतुर स्थान द्वितीय है परिवार समन्वय जगह ये द्वितीय केतु जिते नेगेटिव भूमिका लिभे जिते परिवार ठारू आपणकर संपर्क धीरे धीरे दूर को दूर को चलो बा परिवार ठू समन्वय आप ठीक बाटे रहा कष्ट हम द्वितीय केतुपाई। द्वितीय केतु सब समन्वय को निश्चित भाव डिस्टर्बांस करती परिवार ठारू टे डिटाचमेंट टे डिस्टेंस मेंटेन करती ये दिग प्रति निश्चित भाव प्रत्येक कर्कट राशि व्यक्ति विशेष को ध्यान देवाई पड़ो। जिते अष्टम राहु रहिले मन रखु पुणी आप लग्न में रहे किए मंगल मंगल बर्तमान कर्कट स्थान लग्न स्थान रे मंगल विराजमान। तेणु मंगलंकर जिते पुणी पड़ुची अष्टम दृष्टि आपणकर राहु पर पड़ुची एवं राहुंकर मध्य दृष्टि पड़ुची मंगल उपर। तेणु जिते ये मंगल राहु जिते मंगल को दृष्टि दौरान ये निश्चित भाव मंगल ये प्रोब्लेम हम आप लग्न जो मंगल अच्छी आप मन में विषाद भर आप मन में किसी अशांति आसो आप मनटा सब शून्य शून्य लगे। तेणु आप सब देखूँ लग्न में मंगल अच्छी आपंकर आप क्रोध एंगर को आप प्रकाश करूँ ना बेसी क्रोध करवा रागिबा कारण आप जेहेतु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आप जो चंद्र आपंकर मुख्य ग्रह चंद्र आपन को इमोशनाल करती आप बहुत किसी कथार सेंटिमेंटाल सब इमोशनाल। तेणु इमोशनाल आप अत्यधिक हूँ ना ए समय बा निजर क्रोध को परिप्रकाश करूँ ना जहाँफल परिवार समन्वय बिगड़ आप अष्टम स्थान जो ये राहुंकर ये स्थिति ये नेगेटिव हो। तेणु राहुंकर स्थिति की पॉजिटिव करने आपण सब टे आध्यात्मवादी हूँ
ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଓରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଇଏ ଶନି ଅଢ଼ିଆଠୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ରାହୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଲିଭେଇବେ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦିଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁ ଉପରେ, ରାହୁଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ ଖରାପ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଆସୁରିକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଟିକେ କମିବ। ତଥାପି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି ଏ ସମୟଟି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ରହିବେ ଇଏ ପୁଣି 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ମାସ ରହିବେ। এই 18 ମାସ କାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରାହୁ ଆଣିବେ। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ରୁହନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଇଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ହଠାତ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ କିଛି ଆସି ଘଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଏଇ 18 ମାସ କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ଯତ୍ନ ସହ ଚାଲିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଆସିଗଲେ ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ ବୃହସ୍ପତି, ସିଏ ରହିଗଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ସିଏ ଚାଲି ରହିଗଲେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର ଜାଗା, ସବୁକିଛି ଜୀବନର ଚାଲିଯିବାର ଜାଗା ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ରାହୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ବା ଇମୋସନକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ, ଜପର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ରହିଲେ, କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ସିଂହ ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ କେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହାର ଏଜ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବା ଦାନ୍ତ ରୋଗ ପାଟିରେ କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ଦେହ ସୁଆଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ପାଟି ସୁଆଦକୁ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଜନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏକୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସମୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କି ଆସିବ। ଆପଣ ଇମୋସନ୍କୁ ବାଧିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, ବିଫଳତା ଆସିବ, ମନ ସବୁବେଳେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ରହିବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଭିତରେ ଏଇ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିବେ, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମରେ ସମୟ କଟିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତି ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ନ ହୋଇ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଲିଟିଗେଟ୍ ହୋଇକି ଚାଲିବ ଏବଂ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶନି ପଳେଇଗଲେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶନି ଅଢ଼ିଆ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ଇ ତଥାପୁରଂ ହୋଇଗଲା। ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା ମେ 18 ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ୟାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଜପଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କର୍ମଟି କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେ କର୍ମ ଠିକ୍ ଧର୍ମ ମୁତାବକ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆପଣଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ମୋର କଥା। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।